जय जगन्नाथ स्वामी आम ओडिशार द्वितीय श्रीक्षेत्र बोली मयूरभंज जिलार बारिपदा जगन्नाथ मंदिर को कहुए। आउ सेई मंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ पाखरे लागुथुवा भोग भितरु रामरचक तरकारी होउछि गोटिए भोग। महाप्रभुଙ୍କର भोग घरे बनेबार क्षमता मोर तो नाही, केवल स्वच्छ मन श्रद्धा आउ भक्ति रे गोटे छोट प्रयास करिछि। भूल त्रुटि थिले निहाती क्षमा करिवे। वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। रामरचक तरकारी बनेबा पई प्रथम जिनस होछि मुग। एठी मु आधा कप बा 100 ग्राम रो ग्रीन कलर गोटा मुग नेछि। आपण माने ग्रीन कलर फाळ मुग भी नै परिबे, किंतु हळदिया मुग नेबे नाही। एतिकी मुग को मु राति सारा पानी रे बतुरे देथिली। देखंतु मुग भलो भाबरे बतुरी जाइछि। मुग बतुरी जिबा परे थरे रु दुई थर भलो पानी दे धोई नेबे। तापरे गोटे छांकुणी रे छाणी के रखिबे। ध्यान रखिबे मुगरे जेमिति बेसी पानी न रुहे। तापरे गोटे ग्राइंडर जार रे देबा आधा इंच रो अदा, गोटे कंचा लंका, आधा छोट चमच कंचा जीरा, ता सहित आधा छोट चमच पानमधुरी। मुग को बाटिबा समय रे अल्प पानमधुरी देले ई मुग बरा रे बहुत बढ़िया बास्ना आसे। तापरे जमा पानी देबे नाही। जदि दरकार पड़िबो केवल गोटे रु 2 चमच पानी देई मुग को बाटी आनिबे। मुग को एमिति बहलिया बाटिबे। मुग टिके खदड़ रहिले भी चलिबो, किंतु बेसी पानी करिवे नाही। एबे ए मुग बटा को गोटे बड़ जागा को देबा। तापरे मुग बटा को भलो भाबरे फेंटिबा। ए फेंटिबा समय रे मुग रे स्वाद अनुसार लूण देबा। तापरे 4-5 मिनिट पर्यंत मुग बटा को भलो भाबरे फेंटिबा। भलो भाबरे फेंटी देले मुग बटा हलुका हो जिवो आ मुग रे तयारी बरा गुडिक पूरा नरम बनिबो। आपण उनको खाइबा सोडा देबा पई पड़िबो नाही। मुग बटा को साइड रे रखिबा। एई तरकारी पई हमको आलू दरकार। एठी मु गोटे मीडियम साइज रो आलू नेछि। आलू को टिके पतला काटिबे, तरकारी रे जल्दी सिझी जिवो। आलू सहित एई तरकारी पई हमको बैगण भी दरकार। एठी मु दुईटी मीडियम साइज रो बैगण नेछि। बैगण को टिके बड़ खंड करी काटिबे, काहेकि ना बैगण तरकारी रे जल्दी सिझी जाए। साधारणतः पुरी श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ भोगरे आलू बैगण पड़े नहीं, किंतु एई मंदिर रे एई भोगरे आलू बैगण पड़ी थाए। एबे आलू बैगण रे स्वाद अनुसार लूण अल्प हळदी गुंड दे गोळै नेबा। आलू बैगण को साइड रे रखिबा। तापरे आमे फेंटी के रखितिबा मुग बटा रे अल्प हळदी गुंड देबा। 2-3 पिंच हिंगु देबा। अल्प हिंगु देले मुग बरा रे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। तापरे भलो भाबरे फेंटी नेबा। फेंटी सारिबा परे मुग बटार फाइनाल कंसिस्टेंसी देखंतु एतिकी बहलिया रखिबे, जेमिति बरा शेप रे हे जाउथुबो। एबे चलंतु मुग बरा गुडी को छाणीबा। छाणीबा पई तेल को मीडियम हाई फ्लेम रे भलो भाबरे गरम करिबा। तेल गरम हे जिबा परे मिक्सचर रु अल्प अल्प नै छोट छोट बरा शेप रे देबा। बेसी बड़ साइज रो बरा देबे नाही। बरा को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। बरा देबा परे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी मीडियम फ्लेम रे बरा रो तळपट को 2 मिनिट पर्यंत छाणीबा। 2 मिनिट परे बरा रो ऊपर अंश टिके सुखिला हे जिबा परे आमे बरा गुडी को तळपट को उलटाइबा। तापरे लो टू मीडियम फ्लेम रे बरा गुडी को एपट सपट करी पूरा लाल कलर हेला पर्यंत छाणीबा। एमिते लाल कलर हे जिबा परे आमे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेम प्रोसेस रे सब बरा गुडी को छाणी नेबा। एठी देखंतु सब बरा गुडी को आमे छाणी नेले। बरा गुडी को देखंतु एते सुंदर देखा जाउछि। बरा छाणी सारिबा परे सेई तेल रे गोळै रखितिबा बैगण गुडी को देबा। तापरे मीडियम फ्लेम रे बैगण को टिके लाल कलर हेला पर्यंत छाणीबा। मीडियम फ्लेम रे छाणीले बैगण भलो भाबरे सिझी जिवो आउ टिके लाल कलर हे जिवो। 2-3 मिनिट परे देखंतु बैगण सिझी आसलानी आउ लाल कलर हे गलानी। एबे हमें बैगण को बाहर करी आनिबा। बैगण छाणी सारिबा परे सेई तेल रे आलू को देबा, किंतु आलू तळे देखिबे बहुत पानी थिबो। पानी को बाहर करी केवल आलू को देबा। तापरे लो टू मीडियम फ्लेम रे आलू को टिके लाल कलर हेला पर्यंत छाणीबा। आपण माने चाहिले अल्प तेल देई आलू बैगण को भाजी के देई परिबे। जेहेतु तेल कढ़ी बसथिला सेति पई आलू बैगण को छाणी नेली। आलू बैगण छाणी सारिबा परे सब तेल को बाहर कर देबा। केवल मसला पई गोटे रु 2 चमच तेल कढ़ी रे रखिबा। आलू बैगण भजा रेडी हे गला। मुग बरा भी रेडी हे गला। बरा देखंतु ऊपर क्रिस्पी हिची आ भितरे देखंतु पूरा तुळा परी नरम हिची। बरा एमिति नरम बनिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। सब जिंस रेडी हे गला। चलंतु तरकारी पई मसला बनेबा। मसला पई मु कोन नैछि चलंतु देखिबा। 2टी गुजराती, गोटे बड़ अलैच निहाती देबे, बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। छोट खंडे दालचीनी, 3टी लवंग,
ରାଗ ପାଇଁ 20 ରୁ 25ଟି ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଫୁଲ, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଜାଇଫଳ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଏଇ ସବୁ ଗରମ ମସଲା ନିହାତି ଦେବେ। ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ତା ସହିତ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ପାନମଧୁରୀ ଗୋଲମରିଚ ନିହାତି ଦେବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଗୋଟା ଧନିଆ ଦେବେ। ମୁଁ ଦେବା ଲାଗି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପରେ ମସଲାରେ ବାଟି ନେଇଥିଲି। ଚକ୍ର ଫୁଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ବାକି ସବୁ ମସଲାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେବା। ତା ସହିତ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ଏଇ ମସଲାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବେ। ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟିଲେ ତରକାରୀର ଟେକ୍ସଚର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। କଢେଇରେ 2 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଚକ୍ର ଫୁଲ, 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ବାଟି ନେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର ଧୋଇ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ମସଲାରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଅପସନାଲ ଅଛି, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ମସଲା ଆଉ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ମୁଗ ବରାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଲୁଣ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଦେବେ। ତାପରେ ମସଲାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ କଭର କରି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥରେରୁ 2 ଥର ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପୋସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ନହେଲେ ମସଲା କଢେଇ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। 4-5 ମିନିଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଆମର କଷିଗଲାଣି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ମସଲାରେ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭିତରକୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମସଲାରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ 2 ରୁ 2.5 ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୋଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା। ଝୋଳ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା। ଶେଷରେ 3-4 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଗୋଳେଇ ହିଙ୍ଗୁକୁ ପାଣି କରିକି ଦେବା। ଶେଷରେ ହିଙ୍ଗୁକୁ ପାଣି କରିକି ଦେଲେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତରକାରୀ ପରି ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବେ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଝୋଳରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 4-5 ମିନିଟ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ତରକାରୀରେ ଜମା ବି ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ବାରିପଦା ଫେମସ ସୁଆଦିଆ ରାମରୋଚକ ତରକାରୀ। ଏଇ ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି ସହିତ ସର୍ଭ କରିଛି। ଆସୁଥିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।